السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے افسران اور چند جری جوان۔ بہت شکریہ جنید صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے یہ جو جری لگایا نا، جری، اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ واقعی یہ جری جوان جو ہیں یہ بالکل انٹائرلی بدل چکی ہے جنید صاحب پولیس، چونکہ جڑے ہن آئی جی صاحب آئے نا، جنید صاحب پورے محکمے میں ایسا سپاہ سالار ہے ہی نہیں، یقین مانیں ہے ہی نہیں، ایک سپاہ سالار نہیں ہے صاحب اپنی تعریف اگلے آئی جی کے لیے بچا کے رکھیں۔ آئی جی وہی ہے جس کی آپ پچھلے پروگرام میں تعریف پل باندھ چکے ہیں تعریفوں کے۔ اچھا آئی جی صاحب وہی نے جی، انہوں نے ہی رہنا چاہیے جنید صاحب، کیونکہ ایسا افسر ملنا ہی نہیں، سپاہ سالار ایسا پورے پولیس کے محکمے میں اور کوئی نہیں ہے جنید صاحب، اور انٹائرلی طبیعت بدل گئی ہے پولیس کی۔ اس طبیعت کی تبدیلی کی ایک مثال تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے خود اعتراف کی ہے کہ کئی وارداتوں میں خود پولیس انوالو ہے، کار چوری کے، موٹر سائیکل کی وارداتوں۔ جنید صاحب تہاڈے سامنے بیٹھا رپورٹا، ہاں بیچارے نو برخاست کرتا نہیں، میں تو اندازہ جنید صاحب ہویا کی ہے، ہویا یہ ہے، یہ بیچارہ مظلوم آدمی ہے، سچی گل اللہ نے جان دینی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، میں بولنا نہ تو بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، گل منہ تے کرنی ہو، سچ کرنی ہو، چونکہ جنید صاحب خود سچے، دیکھو جیڑا جرنلسٹ خود سچا آدمی ہوئے نا، وہ دیکھے جھوٹ نہ بولو، گل نہیں سمجھیا، بالکل پتر جیڑا سچا ہے وہ دیکھے سچ بولو۔ جی سر جی، جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے، جھوٹ بولنا بندے کی بیوٹی خراب ہوئی نہیں۔ ہاں جی، عتیق جی کی خوبصورتی کا یہی تو راز ہے۔ اچھا جنید صاحب ہویا کی ہے، حلال کھانا لائے، یہ میں بھی ماننا، میں گواہی دینا، چونکہ میں خود دیکھے ہے، میں پوچھے جا کے تندور والے میں پوچھے ہے، وہ کہتے جی نہیں روٹی دے پیسے دے کے جاندے نے، سالن دے نہیں دیندے۔ میں نے پوچھے ہے، میں کوئی کرنا ہے، کہتے جی قسم تے روٹی دی چکڑی ہوندی نا، میں حلال روٹی کھانا، سالن دا تے بھی ذکر نہیں ہوتا کدی بھی۔ میں کہ چلو گواہی تو میں بھی دیتا ہوں کہ حلال کھاتا ہے بوٹا، کھاتا بے تاش ہے لیکن حلال کھاتا ہے ہمیشہ حلال جی، ملے چو ککڑ بھی چوری کیتا ہے نا اگر تے حلال کر کے ہی کھاتا ہے، حلال تو بغیر نہیں جے کھاتا ہے۔ یوکے بھی گیا میں، اتھے بھی حلال کھاتا۔ ہویا جنید صاحب یہ ہے کہ اس بیچارے کو غلطی جو غلطی ہے وہ ماننی چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جنید صاحب، ایسا ایکسپرٹ کار چور ہے یہ، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے جنید صاحب، کار کے دروازے کے پاس سے گزر جائے دروازہ خود کھل جاتا ہے، خود کھل، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر سے کسی نے کھولا ہے، آؤ جی بیٹھو، ایسا تیز چور جی۔ ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ چور بھی اس وقت تک اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وارداتیں نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے آپ میں سے کسی کی ایک کی پشت پناہی نہ ہو۔ نہیں جنید صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، پشت پناہی ہوتی ہے اور ہم لوگ ان کو چھوڑتے بھی نہیں، ہمارے جو اہلکار بھی ملزمان کے ساتھ، مجرمان کے ساتھ، وارداتیوں کے ساتھ مل جائیں، ہم جنید صاحب نہیں بخشتے، اور ہم نے پٹھے کی بھی پوری انکوائری کی ہے، مگر دیکھیں جتنا سچ ہے وہ بولنا چاہیے۔ یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے کہ باقاعدہ پولیس کانسٹیبلز کی سرکردگی میں یہ گروہ کام کر رہے تھے۔ جنید صاحب کچھ اور انوالو ہیں مگر پٹھا اتنا انوالو نہیں۔ دیکھیں میرے یہ تھانے کا بندہ ہے، میں اسے جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، جیسے میں نے بتایا ہمیشہ حلال روٹی کھائی ہے، سالن دی میں قسم نہیں دیتا، ہمیشہ حلال روٹی کھائی ہے۔ اسی طرح جنید صاحب یہ واردات میں ملوث نہیں، ہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہے، ہاں بالکل ہے، وہی تعلق جو ہے نا وہی ہے۔ نہیں جتنا سچ ہے وہ جنید صاحب آپ کو بتاؤں گا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ 2-3 دفعہ ہمارے تھانے کے آگے سے گزرتا ہوا پٹھے کو چرگے والا لفافہ پکڑا دیا، کیا ذرا پھڑنا میں ہونے آیا، جنید صاحب نے سمجھے کہ چلو بیچارہ مسکین مجبور آدمی ہے، لفافہ پھڑ لیا ہے، بس غلطی یہ دیکھ لو یہ ہوئی ہے کہ جب یہ واپس آیا تو چرگا مک گیا۔ اندازہ لگائیں کہ 500 روپے کے چرگے کے پیچھے آپ لوگوں کی 50 لاکھ کی گاڑی چوری کروا دی۔ جنید صاحب آپ بات سمجھ نہیں رہے، او حضور یہ واقفیت کی وجہ سے پھنس گیا ہے، واردات میں یہ ملوث نہیں ہے۔ اس کو چرگے کھلا رہا ہے، اس لیے چرگے کھلا رہا ہے کہ مجھے کار چوری کر لینے دو۔ جنید صاحب جتنی بھی میں نے گاڑیاں چوری کی یا موٹر سائیکل چوری کی ہے، اس کی آدھی رقم جو ہے وہ پٹھا صاحب کو پہنچتی رہی ہے صاحب۔ یعنی اگر 50 لاکھ کی گاڑی تم نے کوئی چوری کی ہے تو 25 لاکھ تمہارا، 25 لاکھ بھٹے کا، یعنی 25 لاکھ روپیہ کا لگا گئی۔ نہیں سر جی، گاڑی تو 50 لاکھ کی ہوتی ہے لیکن بکتی ہم سے 5 لاکھ کی ہے، پھر 2.5 میرا ہوتا ہے، 2.5 پٹھا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم کرتے ہو، لالچ میں آ کے اپنے ایک نوالے کے لیے دوسرے کا پورا بکرا ذبح کر دیتے ہو۔ اوے پٹھے وہ 2.5 لاکھ روپیہ لیا صحیح ہوئے؟ نہیں باس، 2.5 لاکھ روپیہ ایک بار انہیں مینوں پھڑایا،
ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਣੀ ਫਿਰ ਬੇਸਾਰੇ ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਜੀ। ये देखिए, ये देख ले आप। ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਜਹਲਾ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਚੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਦੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। सदीक साहब, कसीरुल औलादी से सहारे का ये बेसहारा होने का क्या ताल्लुक है, मुझे ਉਹ बताइए। ਬੇਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚੋਰ ਫੜੇ ਨੇ। अच्छा, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੀਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਕਾਰ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ हाँ, 2.5 ਮੀਲ ਤੱਕ ਕਸੀੜਦਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। अच्छा 1.5 मील तक आपने मुलजिम को पकड़े रखा है, घिसटते गए लेकिन छोड़ा नहीं उसको। जबरदस्त। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਦਵਾਇਆ ਜੇ। बस ही अपनी दिलेरी देख लिया। ਓਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਿਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਬੇਟੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਈ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਦੇ ਗੱਲ ਮਲਾਈ ਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਠੀਪਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਮਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 2-3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। हाँ, देखा। सब बात ये है कि वाकई बहुत बहुत कुर्बानियां देने वाले लोग भी मौजूद हैं। कुर्बानियां तो आप देते हैं, यही वजह है कि 100 में से 3-4 चोर पकड़े भी जाते हैं। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। हाँ जी, ऐतकी भी वैड़ा लिया सो। अच्छा, हाँ, और मेरा हाले उसे 2.5 लाख च लिया वैड़ा वो जेड़ा बेसहारा लोगों दे गया है। किड्डा तू तेज है। सदीक साहब, वैड़ा भी तो बेसहारा है ना। ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵੈੜਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੈੜੇ ਤੋਂ ਫੁੱਫੜ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। सर 1.5 लाख रुपए मेरी जेब में अब भी है जी, रात की वारदात का, वो जो भुट्टा साहब को अभी देने में आया था। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं। ਬੌਸ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਾਪਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪੁੱਟਾ ਪੱਕੀ ਜਾਏ ਪੱਕੀ ਜਾਏ ਪੱਕੀ ਜਾਏ। ਓਏ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਕੀਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹੋ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਪੁੱਟਾ ਪਕੀਜ਼ਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਇਹ ਅਮਨ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਟੇ ਦੇ ਵੀ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। सदीक साहब, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, ये आपके जवान करते हैं पब्लिक के साथ। ਤੈਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਫਸਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਸਤਾ, ਉਹ ਮਲੰਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਟੇ, ਵਰਦੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। और सर सच यही है कि 5 गाड़ियां मैंने इनके कहने पे चोरी की हैं जी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਪੁੱਟੇ ਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਖਾਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਚ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। 4 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। हाँ, तो मुझे मौका तो दे, मैंने इसका भी जिक्र करना ਇਹ ਵੀ था। ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਜੇ 4.5 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਾਬ। क्या मतलब? ਉਹ 4-5 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ये भुट्टा साहब का बेटा जवान हो लेने दे, ये 5-5 की रेशो बराबर हो जाएगी। ਜਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੂੰ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਬਦੀਦ ਹੋ ਗਏ। मेरे को लौटा लो, मेरे आप बाप पे एहसान करते हैं मेरे पास आके। आप यकम रमजान को आते हैं राशन लेने के लिए। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਾਲਾਂ ਤੇ 1 ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। अगर यही हाल है तो ये तो 10 साल मजीद भी बरतरफ रहे तो कुछ नहीं होगा इसको।
ये देखिए मेरी बात। बच्चे तो पाल लेना, बच्चे तो पाल लेना फिर। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो इस तरफ तवज्जो दिलाता है हुकूमत की भी और माशरे की भी कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। अगर पुलिस के अफसरान और जवान ये इस सूरत हाल से दो चार है, लेकिन बहरहाल फराइज की अंजामदही अपनी जगह। बिल्कुल। अरे नहीं बिल्कुल ठीक है जनाब साहब, मैं आपको वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं वो एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स करता हूँ। हाँ, इस बात को तो आप एंडोर्स करेंगे ना। नहीं मगर मैं देखें जुनैद साहब, जहां पे इस जैसे एहलकार जो हैं वो महकमे के लिए धब्बा साबित होते हैं, तो इनकी सफाई भी बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। मैं देखो मैं इसलिए चैनल से बैठे बैठे बिल्कुल बाहर जाकर मैं तेरे नाल कर लांगा हमदर्दी, मगर इत्थे नहीं मैं कर सकदा। जुनैद साहब जिथे ईमानदार एहलकार दिखाना हुंदा ना, जुल्फी अगे करीदा सी क्या देखो ईमानदारी से गुजारा करके ये हाल हुंदा जी। हाय। सर ये जो ईमानदार है इसको भी मैं सिगरेटों की डब्बी लेके देता ओए रहा हूं। तू एडा सूफी सनाउल्लाह तो बंदे ने ये साडे ते तू इल्जाम लांदे शोखिया ते जुनैद साहब एडा देखो रखो खलो अब देखो जुनैद साहब गड्डी ते थल्ले टुरन दिया हुंदा जी ना मुराद। अब ਵੇਖ ਲੋ ਖਲੋਤਾ रेस ब्रेक तक लत्तां नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ भी ਗੱਡੀ चोरी कर ਲੈਂਦਾ जी। बस करे यार, आप क्यों खड़े हो गए? आप मुअत्तल हैं, आप बैठे रहे। आपको किस बात का डर है? लिख के दियो सर जी, फार्म दे उत्ते मेरी वर्दी वापस हो जाएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओ पुत्ते बैठ बैठ बेटे बैठ बेटे बैठो बैठो। जुनैद साहब ऐसा तेज ना मुराद चोर है, एडा कुछ खाते गड्डी ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ जुनैद साहब ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਧਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ कि ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ भी नाल शामिल है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये जो आईजी साहब आए हुए हैं ओए होए होए होए। अल्लाह वाले अल्लाह नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जितना हम आम खाते हैं और जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा हम गुठलियों की शक्ल में कचरे में फेंकते हैं। बिल्कुल। भाईजान, आजकल सबसे आम बात जो है वो आम की बात है जी, आमों की बात है जी, बिल्कुल सबसे आम बात। हर जगह पे कोई आम ला रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। बहरहाल एक रौनक मेला बाबा आम लाया। हर बंदा उस बाबे को तलाश कर रहा है जो बचपन में पढ़ता है, बाबा आया आम लाया। ना वो बाबा आया ना आम। सर नाम सिर्फ बाबे का सुना है, आम तो अब्बू लेके आते हैं। अब्बू को बाबा कहते थे और कौन था? और कोई आम लाता है? अच्छा, जैसे हम बचपन से ये सुनते हैं कि बाबा आया आम लाया, इसी तरह आमों के हवाले से एक और बात भी हम बचपन से ही सुनते हैं, वो है आमों के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, लेकिन हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्या है आमों के आम गुठलियों के दाम। क्या मतलब है इसका? सर ये वो जो आम चूसने के बाद गिटक फेंक देते हैं तो खुद ही गिटक, जिसको गिटक कहते हैं उसको गुठली कहते हैं। गिटक पंजाबी में कहते हैं, गुठली कहते हैं। गुठली क्यों फेंक देते हैं? नहीं, ये क्यों कहते हैं यार गुठलियों के दाम? इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि गुठलियों से भी पैसा हासिल किया जा सकता है। गुठलियों के दाम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन आज तक उस पर अमल करना तो दूर की बात है। इस मुहावरे को किसी ने सोचा समझा ही नहीं है कि है क्या भाई। ये बड़े सगीर में उस वक्त से गुठलियां बाकायदा घरों से इकट्ठी की जाती थी। जैसे ये रद्दी बेचने वाले ये टूटी हुई चप्पलें वगैरह इकट्ठी करते हैं ना, इसी तरह गुठलियां इकट्ठी की जाती थी। वो गुठलियां जो है वो बाज हुक्मा जो है वो अपने नुस्खों में इस्तेमाल करते थे। अब जूं जमाना आगे बढ़ता जा रहा है तो ये काम जो है ये जदीद बुनियादों पे किया जा रहा है। और कितने अफसोस से कहना पड़ता है कि जितना हम आम खाते हैं और जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा हम गुठलियों की शक्ल में कचरे में फेंकते हैं। बिल्कुल सीधा डस्टबिन। आप हैरान होंगे कि ये कितनी कीमती दौलत है जो हम गुठलियों की शक्ल में उठा के फेंक देते हैं। हमें वो खुबानी से निकलने वाली जो वो गिरी होती है जिसको हम बादाम कहते हैं, उसके बारे में भी उर्दू का मुहावरा है कि खाओ खुबानी तोड़ो बादाम। ठीक, तो वो उसका पता है हमें, लेकिन इसके अंदर से उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज निकलती है गुठली, उसका नहीं हमें पता। और आप ये यार इस गुठली का तो एक ही फायदा हम सुना करते थे कि
टिंड करा के अंब की गुठली सर पे फेरें तो बाल तगड़े होते। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं और ये अब लार्ज स्केल पे कैसे हो रहा है कि इससे 3 चीजें बनती हैं जी। 3 चीजें बनती हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर से जो इसका हार्ड शेल है वो उतार के जो इसके अंदर से गिरी निकलती है उसको सबसे पहले ग्राइंड किया जाता है पानी में डाल के। जब आप ग्राइंड करते हो तो इसके ऊपर मक्खन आ जाता है। वो मक्खन जो ऊपर आ जाता है वो अब दुनिया भर में कोका बटर का मतबादल इस्तेमाल हो रहा है और उससे कहीं ज्यादा सस्ता है। और कोका बटर जो है वो चॉकलेट और पता नहीं कन्फेक्शनरी कहां इस्तेमाल होता है और पूरी दुनिया में बेतहाशा इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा होता है और ये उसका एक बहुत ज्यादा सस्ता नेमुल बदल आमों की गुठलियों का मक्खन। जी जी। अच्छा जब मक्खन निकल जाता है तो उसके बाद फिर इसमें से तेल निकाला जाता है जी, ऑयल, उसको कहते हैं मैंगो सीड ऑयल और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है 5,000 रुपए, डॉलर नहीं 5,000 रुपए फी लीटर, यानी आप अंदाजा करें। अच्छा फिर उसमें से जब तेल भी निकल गया तो जो बाकी बचता है गूदा जो है उसको खुश्क करके आटा बनाया जाता है और एक अरसे तक बड़े सगीर में ये आम की गुठलियों का जो आटा है ये आम गंदुम के आटे में शामिल किया जाता था क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री आटा होता है, बहुत जबरदस्त होता है अच्छा लेकिन उसका एक और फायदा अब ये सामने आया है कि उस आटे को मवेशियों की खुराक में मकई की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मकई जो दिन ब दिन जिसकी कीमत जो है वो आसमान से बातें नहीं बल्कि चीखने लग गई आसमान पे, वो है और उससे ज्यादा फायदा मंद है ये जो आटा है इसका। यानी तीसरी चीज आखिर में जो बात जाने वाली है वो आटे के तौर पे इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है और जानवरों की खुराक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान में अब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि एक अंदाजा ये है कि 5 लाख टन गुठलियां हम कचरे में फेंक देते हैं और पता ही नहीं चलता, कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, ना घरेलू सतह पे इस्तेमाल है ना कमर्शियल सतह पे कोई इस्तेमाल है। फिर बहुत अफसोस के साथ मिसाल देनी पड़ती है अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, जो आमों की गुठलियों से 2 लाख टन मक्खन हासिल करता है और उस मक्खन में से आधा मक्खन जो है वो यूरोप को बेच के कमोबेश 7 करोड़ डॉलर सालाना हासिल करता है मक्खन बेच के। ये होता है आम के आम और गुठलियों के दाम और 1 करोड़ डॉलर का मैंगो सीड ऑयल भी एक्सपोर्ट करता है, 1 करोड़ डॉलर का। ठीक है, देखो ना जरा अंब की गुठलियों का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है और साडे कोल सिर्फ ये इस्तेमाल है एक दूजे दियां गुठलियां गिन के दसने तू बहुते खाते ने ते मैं घट। यानी हमने उसको मीटर बनाया, पैमाना बनाया हुआ किसी के शोध पने के नाम पे। सर ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਪੀ। अच्छा अब बात आती है कि हम ये जो 5 लाख टन गुठलियां फेंक देते हैं तो इसका 12% के हिसाब से हम इससे 60,000 टन मक्खन हासिल कर सकते हैं और 1.5 लाख लीटर ऑयल हासिल कर सकते हैं और इन दोनों चीजों की जो मालियत को मिलाया जाए तो वो 25 अरब रुपया बनती है। ओह माय गॉड, 25 अरब रुपए की गुठलियां हम फेंक देते हैं कचरे में, अंदाजा करें। वाह जी वाह, बड़ी अक्लमंद कौम है जी हम। हमारी जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो मोटी सी बात ये है कि जैसे गलियों में आवाजें लगा के जो है मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल शुदा चीजें लोग जमा करते हैं। हाँ ये बॉटल्स जमा करते हैं, शॉपिंग, गुठलियां बेच लो, लिफाफे इकट्ठे करते हैं, फिर उनको साफ किया जाता है, काम की चीजें। तो अगर इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना लिया जाए कि ये बच्चे जो हैं बेरोजगार या लोग जो हैं जो बाकी चीजें जमा करते हैं वो आमों की गुठलियां जमा करके कारखाने लगाए जाएं। अगर ये जो जनूबी पंजाब जो गढ़ है आमों का, यहाँ पे 1 या 2 कारखाने लगा ले तो आप 25 अरब रुपया कमा सकते हैं। चले 25 अरब ना भी कमाएं, 10-12 अरब रुपया तो कमा सकते हैं ना। तो यार कितनी बड़ी रकम है जिससे हम जाया कर रहे हैं और इससे बड़ा नुकसान क्या है कि हमें पता ही नहीं है, इल्मी में जाया कर रहे हैं। आज ही पता चला हमें गुठली का। अच्छा लेकिन जैसे ना पता भी है और नहीं भी पता, जैसे आप ये बता रहे हो कि वो आमों की गुठलियां जो है सर पे मलते थे, क्यों मलते थे? इसलिए कि अगर ये तो इसका कमर्शियल इस्तेमाल है ना, आप घरों में जी आप जरा गौर से सुनो कि आमों की गुठलियों का अगर आप गिरी निकाल के उसमें थोड़ा सा आप दूध शामिल करके ब्लेंड करके
آپ اس سے بہترین فیشل کر سکتے ہو. لاجواب فیشل ہوتا ہے. جی گٹھلیوں سے پاکستان کو مکھن بنانا چاہیے. میری جلد بڑی خشک ہو گئی. ہاں تیری جلد تے خشک ہو گئی ہے. آمدیاں گٹھڑیاں دا باقاعدہ فیشل کر کے تے ساڈے اینکر دا باقاعدہ چونسیر کا منہ ہوا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈرامے کا چینل ہے اور صبح شروع ہوتے ہیں ڈراما, رات تک ڈراما 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 ڈراما. ارے میاں کیا آگے کم ڈراما ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو ٹی وی دیکھنے کے خبط میں اس قدر مبتلا ہیں. اس وقت سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جب ابھی ٹی وی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا, اور وہ دیوار پہ ٹی وی بنا کے دیکھتے تھے. جناب ناظر ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ ہے میاں, یہ جو تم گل چھرے اڑا رہے ہو نا ہمارا ذکر کرتے ہوئے, یہ بتاتا چلوں کہ یہاں بیٹھ کے جو ان لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہو نا کہ پروگرام جو ہے ہمارا حسب حال وہ نمبر 1 ریٹنگ پہ ہے, وہ ناظر ٹی وی آن کرتا ہے تو وہ نمبر 1 پہ جاتا ہے. اچھا نہیں, ہم آپ کے مشکور ہیں جناب. ذہن میں رکھو, ہم آپ کے یہ مشکور ہیں, ممنون ہیں, احسان مند ہیں آپ کے. جس دکاندار نے گاہک کی عزت کا خیال نہیں کیا اس کی دکان چلتے بنتی ہے بھائی. میں نے کیا آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ٹی وی دیکھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں. میاں بات یہ ہے, ٹی وی تو دیکھتے ہیں, یہ تو بات طے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی, چھوڑ دیجئے. چھوڑ دی. اب بات یہ ہے کہ ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے. بات تو یہ کرنی ہے نا جی ہاں جی. میاں ٹی وی پہ چل کیا رہا ہے. میں نے تھوڑی بنایا ٹی وی. ہاں چلے نہیں, ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. چلیں آپ بتا دیں کہ ٹی وی پہ چل کیا رہا. دیکھیے آپ تالی نہ بجائیے, آپ تالی کی دھمک کے نیچے بھی گر سکتے ہیں. بات یہ ہے جنید میاں, اس کی تالی کی دھمک نہیں ہے, اس کی تالی کی دھمکی ہے. ظاہر ہے دھمکی زیادہ خطرناک ہوتی ہے بھیا. دیکھیے بات یہ ہے جنید میاں کہ کوئی لاحہ عمل بنانا چاہیے. میں آپ کو ایک بتا دوں, جب یہ لمبا پاز لیتا ہے نا تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے. لفظ چننے پڑتے ہیں نا میاں. جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو لفظ چننے پڑتے ہیں. چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا. کیا کہنے خرابی ہی اصل اس وقت شروع ہوتی ہے ٹیلی ویژن کی جب لفظ چنے بغیر منہ سے نکال دیے. دیکھیے جیسے آپ دال میں سے وہ کیا ان کو کہتے ہیں, روڈ کنکر کنکر سنتے ہیں. دال کے کنکر نے بتایا کہ کنکر لفظ ہے. کیا کہنے تو دیکھیے پھر دال کھانے کا مزہ آتا ہے. اس لیے گفتگو میں سے بھی کنکر چن لینے چاہیے تاکہ گفتگو کا مزہ آئے. بات یہ کرنی چاہ رہا ہوں, گفتگو کا موضوع آج کا یہ ہے کہ بھائی ٹیلی ویژن والے کوئی لائحہ عمل بنائے اپنی ثقافت کو لوگوں سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے, لوگوں سے متعارف کروانے کے لیے. آپ کچھ خدا کے واسطے کوئی ایسا پروگرام بنائے. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے جنید میاں, اب تو ماشاءاللہ اب بھی ٹین ایج ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک مخصوص وقت ہوتا تھا موسیقی کے لیے, ایک مخصوص وقت ہوتا تھا ادب اور ثقافت کے لیے, ایک مخصوص وقت ہوتا تھا اپنا ڈرامے کے لیے, ایک مخصوص وقت ہوتا تھا خبروں کے لیے, کرنٹ افیئرز کے لیے. سوری ملک صاحب, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, پروگرام تو ہوئے لیکن آج کل بچوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں چل رہا. بھائی اللہ آپ کی خیر کرے. دیکھیے یہی تو کہنا چاہ رہی ہیں. خود تو بڑے ہو جو پہلے بچوں کے لیے. بھائی بچے ہیں تو بچوں کی بات کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. تو بات یہ ہے جنید میاں کہ یہ جو آپ کا پیمرا ہے, یہ جو محکمہ بنایا گیا ہے, یہ کیبل کو کنٹرول کرنے کا, الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو کچھ یہ ہدایت بھی پہنچائیں خدا کے لیے, یا چلیں پیغام کہہ لیں پہنچا دیں کہ خدا کے واسطے کچھ ایسا پروگرام ڈیزائن کر کے تو چینلز کو دیا جائے کہ وہ مختلف چیزیں دکھائیں.
जी ड्रामे वाले सिर्फ ड्रामे में लगे हुए हैं, खबरों वाले सिर्फ खबरों में लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल। अरे भैया सच्ची बात तो ये है कि हमने जो टेलीविजन देखा हुआ है वो एक उस्ताद का दर्जा रखता था। अरे वो कौम को सिखाने के लिए होता था। कहाँ गए सूफी तबस्सुम, कहाँ गए इशफाक अहमद? अरे ये लोग बैठ के टेलीविजन के ऊपर ऐसी तरबियत किया करते थे अदब सकाफत के हवाले से, फिर अपना इखलाकियात के हवाले से, फिर सकाफत के हवाले से। अरे भाई वो कहाँ चले गए लोग? आप सिर्फ अगर ड्रामा दिखा रहे हैं तो ड्रामा ही दिखाते चले जा रहे हैं, ड्रामा ही दिखाते चले जा रहे हैं, सही। ड्रामा ही दिखाते चले जा रहे हैं। भाई आपको चाहिए कि आप कुछ वक्त मखसूस करें, मुख्तिस करें मौसीकी के लिए। आपके मुल्क के जो फनकार हैं, गुलूकार हैं, वो कहाँ जाए? कहाँ जाए भैया? और इतने इतने बड़े गुलूकार कि आपके हमसाया मुल्क की जो अरबों रुपए की बजट की फिल्म है उसमें वो रिक्वेस्ट करके आपके गुलूकारों से, आपके गवैयों से गाना लेते हैं और फिर उनकी फिल्म को 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके यहाँ आपके मुल्क के अंदर वही गुलूकार, वही मौसीकार, वही गाने वाले कहाँ बेचारे चले? और गाएं तो कहाँ गाएं? अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब कहते थे, जी हाँ, जी हाँ। गाएं तो कहाँ गाएं? गाएं तो गाएं कहाँ? अच्छा सर, फिल्म से याद आया, पहले फिल्म भी हफ्ते में एक दफा दिखाई जाती थी। क्या कहने, आपको देख के मुझे पुराना टेलीविजन सेट भी याद आ रहा है। जी जी। इतना ही चौड़ा हुआ करता था माशाल्लाह गिटकू साहब। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा था कि आपको कौन सा प्रोग्राम पसंद है? मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। पहली दफा मैंने इनके मुंह से सुना है कि मैं पूछना चाह रहा था, वरना मैंने इनके मुंह से हमेशा ही ये सुना है मैं गाना चाह रहा था। अरे मियाँ प्रोग्राम तो पसंद करवाया जाता है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपके फन में इतनी ताकत होनी चाहिए, आपकी इतनी मेहनत होनी चाहिए कि लोग पसंद करें। मलिक साहब, अब गाने वाले भी तो उस्ताद राहत अली खान नहीं, उस्ताद चाहत अली खान आ गए। देखिए ना, मौसीकी के साथ भी तो जुल्म हो रहा है ना। माफ कीजिए, अब मौसीकी के साथ इतनी बुरी खबर सुनने को मिली है कि मौसीकी बिल्कुल महरूम हो गई है कि सुबह उनके कमरे का दरवाजा खोला गया है उठ के चाहत अली खान का, तो वो बेचारे अपने बिस्तर पे जिंदा पाए गए। ये नई बात है, ये नई बात है। अरे आपके मियाँ, उस्ताद है? चाहते नहीं? आपको अगर एक बात बताऊं तो गुस्सा ना कीजिएगा। देखिए मजाक मजाक में मौसीकी का बेड़ा गर्क होना। अगर आप हम नहीं कहते कि चाहत हो या ख्वाहिश हो या कुछ भी हो, वो आप अगर दिखा रहे हैं एक कॉमेडी के तौर पे, मजाक के तौर पे तो दिखाइए, मगर जो असल गवैये हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस फन को सीखा है, कई गुलूकार तो साथ लड़कियां डाल के गाने गा रहे हैं। ये ना, ये देखे ना भाई आप लोग अगर मौसीकी का टाइम मुख्तिस करें या आप अदब सुगन के हवाले से भी एक टाइम मुख्तिस करें, भाई ये वक्त जो है ये अदब सुगन के लिए है, ये वक्त जो है ये इखलाकियात के हवाले से बात होगी, ये इस वक्त में ड्रामा दिखाया जाएगा, हमें कोई एतराज नहीं है, हम देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे। मगर आप अगर ड्रामे का चैनल है और सुबह शुरू होते हैं ड्रामा, रात तक ड्रामा 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 ड्रामा, अरे मियाँ क्या आगे कम ड्रामा हो रहा है इस मुल्क के अंदर? सियासत के अंदर भी तो ड्रामा ही हो रहा है, वाह वाह, प्रोडक्शन के अंदर भी तो ड्रामा ही हो रहा है। बाहर लिखा है खालिस, अंदर हर चीज जाली। तो कहना ये चाहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते अपनी जो ये जो मीडिया की ताकत है उसे सही इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। इस मीडिया को कौम बनाने के लिए इस्तेमाल करें, कौन बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल न करें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रिकॉर्ड सुन के आप हैरान रह जाएंगे, उसका गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया है। जी जी। इतना तेज वो बोलता है कि 1 मिनट में 586 लफ्ज बोल जाता है, यानी उस हिसाब से 1 सेकंड में 9 से 10 लफ्ज बोलता है। अच्छा जी, हम
اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار اس کی زبان بڑی کینچی کی طرح تیز چلتی ہے. ہاں جی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ زبان ایسی ایسی تیز چلتی ہے کہ کینچیوں دے کے کاکھ بھی نہیں. ہاں یہ بولنا جو ہے ظاہر ہے سپیکنگ پاور جو ہوتی ہے اس میں بہت ساری کوالٹیاں جو ہیں اس میں یہ بھی ایک اب کوالٹی سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بندہ تیز بولے. بھئی ٹائم بہت تھوڑا ہے فٹاٹ گال کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل میں وائس میسج میں آپشن ہوتی ہے آپ اس میسج کو سننے کے لیے اس کی سپیڈ بڑھا لیں, ڈبل کر لیں, پھر ٹرپل کر لیں تاکہ جلدی جلدی سنو تو اگلا کام کرو, چونکہ وقت نہیں ہے اب. بالکل. سو اب واقعی میڈیا کے اندر اور یہ جو ہے نا جی بولنے کی ایک جتنی بھی انڈسٹریاں ہیں جہاں پہ بولنے کا کام ہوتا ہے اس میں جو سپیڈ ہے بولنے کی اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ نیو یارک امریکہ کا ایک شخص ہے جان موشیٹا, اس کا ریکارڈ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. اس کا گینیس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی نام آیا ہے. اتنا تیز وہ بولتا ہے کہ 1 منٹ میں 586 لفظ بول جاتا ہے. یعنی اس حساب سے 1 سیکنڈ میں 9 سے 10 لفظ بولتا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ بولتا کیا ہے, کوئی سوچ سمجھ کے بولتا ہی ایسے 5 روپے کا گلاس 5 روپے کا گلاس 5 روپے کا گلاس 5 روپے کا گلاس, وہ تو میں بھی بول تو سکتا 5 روپے کا گلاس بھی نہیں ایڈی تیز کہہ سکتا. اور کوالٹی اس کی یہ ہے کہ اس کی ساری بات کی سمجھ آتی. میرے بھی ذہن میں جو سب سے پہلی بات آئی وہ یہی ہے نہ کرتا ہو, مگر پتا چلا کہ جی وہ جو جس بک سے لکھا ہوا میں نے یہ پڑھا اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کی بات کی باقاعدہ سمجھ آتی ہے, ساری کلیئرٹی ہے. یہ 10 سال کی عمر میں ہی ضرورت سے زیادہ تیز بولتا تھا اور محلے دار اس کی باتیں سن کے بڑے حیران ہوتے تھے. اس نے لوگوں کی حیرانگی اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے نا جی اپنی تیز بولنے کی عادت کو اپنا فن بنانا چاہا, محنت کرنی شروع کر دی اور تیز بولنے کا سوچنا شروع کر دیا, اور اس سے پھر تیز بولنے کے عمل سے اس نے پیسہ کمانا شروع کر دیا. اس نے شیکسپیئر کا ایک بڑا ہی مشہور ڈرامہ ہے ہیملٹ, وہ پڑھنا شروع کر دیا اپنی اس سپیڈی آواز سے, اور وہ اس بات سے بڑا پاپولر ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس کی پریکٹس نے اسے بہت تیز کر دیا تو وہ یہ آئٹم فنکشنوں میں کرنا شروع ہو گیا. جب وہ یہ میلوں ٹھیلوں میں اور مختلف فنکشنز میں یہ آئٹم کرتا تھا تو ٹی وی والوں کی اس پہ نظر پڑ گئی. ایک ٹی وی نے اسے 5 منٹ دیے. 1981 میں فیڈیکس والوں نے اس سے ایک کمرشل کرائی جی جو پورے امریکہ میں سپر ہٹ ہو گئی. یہ فیڈیکس ہے نا کوریئر کمپنی, تو اس کی وہ تیز بولنے کی جو کوالٹی تھی اس کی وجہ سے اس کمرشل میں اتنی اٹریکشن تھی کہ وہ سپر ہٹ ہوئی. پھر 1999 میں 1989 میں اس کا نام گینیس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں آ گیا. اچھا, ہم بھی مختلف آئٹمیں کرتے ہیں نا, تو میں نے اس کی جب ہسٹری پڑھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سب سے پہلے میرا خیال ہے سب سے تیز اسی نے کہا تھا چٹا ڈڈو ٹویا ٹپے ٹپ چٹیا ڈڈوا. اور وہ جو دوسرا تھا نا کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. اور یہ آئٹمیں اس نے اس طرح کی بنائی کہ اس کی یہ تیز بولنے کی جو کوالٹی ہے اس کو لوگوں نے اتنا انجوائے کرنا شروع کر دیا کہ اس کا بہت نام ہو گیا. یہ اس جان موشیٹا کی سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی نیچرل ٹیلنٹ ہے تو اس کو پالش کریں, شرمائیں مت, آپ اس کو اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی کوالٹی دی ہے یا آپ کے اندر کوئی فن دیا ہے یا آپ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو آپ کو علیحدہ بناتی ہے تو اس کی طرف توجہ دیں. والدین کو بھی چاہیے کہ بچے کی اس کوالٹی کو اور زیادہ پالش کرے تاکہ وہ اسی کی وجہ سے اپنا پوری دنیا میں نام بنائے. اب دیکھیں نا یہ جان موشیٹا جو ہے تیز بولنے کی وجہ سے بہت سی فلموں میں بھی اس نے کام کیا ہے, پروگرام بہت سے کیے ہیں ٹی وی کے اوپر ادھر ادھر, اور اب اس کی 67 سال عمر ہے, 67 ایئرز اولڈ. وہ اپنا بہترین اسی اپنی کوالٹی کی وجہ سے آج تک کما رہا ہے پیسہ اور بڑا امیر آدمی ہو گیا کر کے. ہم تو ادھر ہم ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کرتے ہیں نا, وہ اس سے پیسہ کما رہا ہے. اس لیے خدا کے واسطے ہمیں فضول اپنے
लड़ाई झगड़ों में इसको जाया ना करें। अगर आपसे कोई इसके स्पेलिंग पूछे तो उसको बताएं कि इसके स्पेलिंग है, इसको जोड़े तो बन जाता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते कहीं पड़ी हुई एक छोटी सी बात कि मैंने हुनर को सड़कों पे करतब करते देखा है, लेकिन किस्मत को महलों में राज करते देखा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।